کیا آپ جانتے ہیں کہ نون لیگی قیادت عمران خان کے والد اکرام اللہ خان نیازی کو جہنمی کے سپیس پر کہتی ہے، تو دوسری طرف سوشل میڈیا پر ایسے دعووں کی بھرمار ہے کہ میاں محمد شریف کے والد اور نواز شریف کے دادا امرتسر کے ہیرا منڈی میں آنے والے تماش بینوں اور گاہکوں کو پھولوں کا ہار پہنایا کرتا۔ اگر واقعی بھٹو صاحب نے اکرام اللہ خان نیازی کی کرپشن کو جواز بناتے ہوئے انہیں نوکری سے دھکے دے کر نکالا تھا، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ بیگم نصرت بھٹو نے نیازیوں کے میاں والی گھر میں رات گزاری؟ میاں شریف بھٹو صاحب کے خلاف الیکشن لڑنے والے کی سیاستدان کے جلسے میں قیمے والے نان بانٹا کرتے تھے۔ ریحام خان نے اپنی کتاب میں عمران خان کے بارے میں یہ جھوٹ کیوں لکھا کہ بچپن میں عمران خان نے ایک بار کہا تھا کہ میں بڑا ہو کر اپنے باپ کو قتل کروں گا، اور ہاں، بچپن میں نواز شریف اپنے بابا کے ساتھ کون سی شرارت کرتے تھے کہ وہ انہیں ڈانٹ پلاتے ہوئے احمق اور گدھا کہا کرتے تھے۔ دوستو، پاکستان کے سابق وزرائے اعظم عمران خان اور نواز شریف دونوں کے والد صاحبان کے چند حیران کیے دینے والے فیکٹس پر مبنی اس ایکسکلوسیو ویڈیو میں خوش آمدید، اور میں ہوں مریم خورشید۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، سو لیٹس بگن۔ عمران خان کے والد اکرام اللہ خان نیازی اپریل 1922 کے روز میاں والی میں پیدا ہوئے۔ وہ نیازی پٹھانوں کی شیر مانخیل شاخ سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ میاں محمد نواز شریف کے والد میاں محمد شریف 1920 میں متحدہ ہندوستان کے جاتی امرا گاؤں میں پیدا ہوئے۔ جاتی امرا مشرقی پنجاب کے ضلع امرتسر سے 20 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ عمران خان بتاتے ہیں کہ ہمارا خاندان مسلم لیگی تھا۔ میرے والد علامہ محمد اقبال کے عقیدت مند تھے۔ عمران خان کی کتاب کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوگا کہ اکرام اللہ خان نیازی علامہ محمد اقبال کے جنازے اور 23 مارچ 1940 کے منڈو پارک لاہور والے جلسے میں شریک ہوئے تھے۔ یہاں 18 سالہ اکرام اللہ خان نیازی نے قائد اعظم سے مصافحہ بھی کیا تھا۔ میاں محمد شریف کا خاندان شروع سے ہی مسلم لیگی تھا۔ 70 کے جنرل الیکشن میں لاہور کے ایک حلقے سے پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو اور علامہ محمد اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال کے مابین 1-1 مقابلہ ہوا۔ یہاں میاں محمد شریف فرزند اقبال کے حمایتی تھے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ پولنگ ڈے پر میاں شریف نے جاوید اقبال کے ووٹرز کو لانے کے لیے بسوں کا انتظام کر رکھا تھا، اور ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر میاں شریف نے دوپہر میں قیمے والے نان تقسیم کروائے۔ اکرام اللہ خان نیازی کے والد ڈاکٹر محمد عظیم خان نیازی قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال کے ہم عصر تھے۔ عمران خان کے دادا محمد عظیم خان نیازی اپنے قبیلے کے وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے MBBS کیا۔ اکرام اللہ خان نیازی کے والد ڈاکٹر عظیم نیازی کی بنائی ہوئی 10 کنال کی وسیع و عریض حویلی عظیم منظر آج بھی میاں والی میں موجود ہے، جسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جہاں اکرام نیازی نے اپنا بچپن اور لڑکپن گزارا۔ میاں شریف کے والد صاحب کا نام میاں محمد رمضان تھا، جو کشمیر سے امرتسر آباد ہوئے۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ آزادی کے موقع پر میاں محمد شریف نے اپنا گھر سکھوں کے گردوارے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ بھارتی پنجاب کے جاتی امرا گاؤں میں آج بھی میاں محمد شریف کا گھر موجود ہے، جہاں نواز شریف اور شہباز شریف بھی وزٹ کر چکے ہیں۔ اکرام اللہ خان نیازی کی شادی برکی خاندان میں شوکت خانم سے ہوئی۔ شوکت خانم کے والد احمد حسن خان برکی ایک پڑھی لکھی شخصیت تھے جو انڈیا میں سول سرونٹ جاب کر رہے تھے۔ اکرام اللہ خان نیازی اور شوکت خان کے گھر میں 5 اکتوبر 1952 کو بیٹے نے آنکھ کھولی، جس کا نام عمران احمد خان رکھا گیا۔ ان کے ایک بیٹے کے علاوہ 4 بیٹیاں بھی پیدا ہوئی، جن کے نام روبینہ، علیمہ، عظمیٰ اور رانی ہے۔ میاں محمد شریف کی شادی امرتسر شہر میں رہنے والی ایک فیملی کی لڑکی شمیم اختر سے ہوئی۔ ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹوں کے نام نواز شریف، شہباز شریف اور عباس شریف، جبکہ بیٹی کا نام کوثر شریف رکھا گیا۔ نواز شریف کے مطابق ان کے والد تو کبھی کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر لیتے تھے، لیکن والدہ ہمیشہ پیار کرتی، تسلی دیتی اور سمجھایا کرتی تھی۔ عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عمران خان دنیا کے بدترین والد اور بدترین بیٹے ہیں۔ بچپن میں ایک بار عمران خان نے کہا تھا کہ میں بڑے ہو کر اپنے والد کو قتل کر دوں گا۔ سہیل وڑائچ نے اپنی کتاب غدار کون میں میاں محمد شریف کا ایک واقعہ لکھا۔ یہ تب کی بات ہے کہ جب میاں محمد شریف مرحوم اپنے تینوں بیٹوں کو اتوار کے روز سیر کروانے کوٹ لکھپت میں واقع اتفاق فاؤنڈری لے جایا کرتے تھے۔ اس دور میں 1 روپے کا سکہ نہیں آیا تھا۔ میاں شریف اپنے روپے کا سکہ نہیں اور 10 پیسے کے سکے دبا لیتے اور بچوں سے کہتے کہ جو میری مٹھی کھول لے گا اسے یہ پیسے ملیں گے۔
तब तीनों भाई अपनी तरफ से जोर लगाते कि किसी तरह से मुट्ठी खोलकर ये पैसे हासिल कर पाए। मियां नवाज शरीफ खुद बताते हैं कि कई दफा मेरे वालिद साहब मुझे कहते कि बड़े गधे हो तुमने पैसे हासिल करने के लिए मेरे हाथ पर नाखून मार दिए। इमरान खान के वालिद इकरामुल्लाह खान नियाजी महकमा PWD में ब्यूरोक्रेट थे। वो पहले मुल्तान डिवीजन में सुपरिटेंडेंट लगाए गए। जिन दिनों इकरामुल्लाह खान नियाजी लाड़काना में चीफ इंजीनियर तैनात थे, उन दिनों सर शाह नवाज भुट्टो के टैलेंटेड बेटे जुल्फकार अली भुट्टो कराची में एक आम से वकील थे। मुखालिफिन आज भी ये इल्जाम लगाते हैं कि इमरान खान के डैडी को करप्शन करने पर नौकरी से धक्के देकर निकाला गया था। इमरान खान के चचाजाद भाई इनाम उल्लाह खान नियाजी के बकौल गवर्नर मगरबी पाकिस्तान नवाब ऑफ कालाबाग हमारे खानदान के सबसे बड़े दुश्मन थे और उसने हमारी फैमिली पर कई कातिलाना हमले करवाए। इन हालात को देखते हुए 1963 में खुद इमरान खान के वालिद इकरामुल्लाह खान नियाजी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। भुट्टो साहब पावर में आए तो उन्होंने मुल्क भर की तमाम फैक्ट्री और कारखानों को नेशनलाइज करते हुए हुकूमती तहवील में ले लिया, जिसके बाद मियां शरीफ अर्श से फर्श पर आ गिरे। इत्तफाक फाउंड्री हाथ से चले जाना मियां मोहम्मद शरीफ के लिए जिंदगी का पहला शदीद झटका था। बताया जाता है कि इत्तफाक फाउंड्री को नेशनलाइज करने के बाद भुट्टो साहब ने सैयद शफकत अली शाह को इत्तफाक फाउंड्री का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। एक शाम गुलबर्ग में शाह साहब की कोठी के बाहर रिक्शा रुका, जिससे मियां मोहम्मद शरीफ बाहर निकले। शफकत अली शाह ने मियां साहब से आने की वजह पूछी तो वो कहने लगे, आप आले नबी औलादे अली हैं, उम्मत के लिए मोहतरम है। हम गुनाहगारों को यहाँ भी और आगे भी आप ही का सहारा है। पंचतन के सदके मुझ पर एक मेहरबानी फरमा दे। हुकूमत ने मेरी फाउंड्री अपनी तहवील में ले ली है, ये हुकूमत का इख्तियार है, मुझे इस पर एतराज़ करने का कोई हक नहीं। लेकिन फाउंड्री के अंदर 2-3 सेफ हैं जिसमें हमारी रजिस्ट्रियाँ, ज़रूरी कागजात, पुराने रिकॉर्ड, चेक बुक्स और जेवरात हैं। जाहिर है ये मेरी चीज़ें हैं जिनका फाउंड्री से कोई ताल्लुक नहीं। आप मेहरबानी फरमाई ये चीज़ें मेरे हवाले करते, मैं ज़िंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूँगा। शाह साहब ने मियाँ शरीफ की सारी बात सुनी तो कहने लगे, मियाँ साहब हुकूमत का हुक्म है कि एक सुई भी फाउंड्री से बाहर ना जाए। अगर मैं ये चीज़ें आपके हवाले कर दूं तो बददियानती होगी। मियां मोहम्मद शरीफ बोले, शाहजी मैं बचपन से या अली मदद के अल्फाज सुनता आ रहा हूँ। आज मैंने रिक्शे में बैठने से पहले सच्चे दिल से या अली मदद पुकारा है। आपको अली का वास्ता मेरी मदद फरमाए, ये बददियानती नहीं है। हुकूमत इन चीज़ों को ना ले सकती है ना लेना चाहेगी, ये मेरी ज़ाती मलकियत है, मुझे वापस कर दे। ये कहते हुए मियां साहब की आंखों से भी आंसू रवा दवा थे। शाह साहब पंचतन पाक के वास्ते को नज़रअंदाज ना कर सके और फिर एक रोज़ नमाज फजर के थोड़ी देर बाद शाह साहब और मियां मोहम्मद शरीफ इत्तफाक फाउंड्री पहुंच गए। मियां साहब ने उनकी निगरानी में वो तमाम अशिया गाड़ी में रखी और शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गए। अयूब खान के दौरे आमरीत के आखिरी सालों में जुल्फकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया और मियांवाली की सेंट्रल जेल के मेहमान बना लिए गए। बेगम नुसरत भुट्टो मुमताज भुट्टो के भाई आशिक अली भुट्टो के हमरा भुट्टो साहब के साथ मुलाकात के लिए रात गए मियांवाली पहुंची तो उस मौके पर उन्होंने इकरामुल्लाह खान नियाजी की हवेली में कयाम किया था, जहां उनकी जबरदस्त खातिर मदारत की गई। अगले सुबह उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो से मियांवाली जेल में जाकर मुलाकात की, जहां शरीफ फैमिली के सपोर्टर्स लाखों की तादाद में हैं तो वही उनके मुखालफिन की भी कोई कमी नहीं। साबिक ब्यूरोक्रेट अरशाद अहमद कलीमी ने मियां शरीफ के वालिद के हवाले से बताया था कि उनका वालिद दुल्ला फुल्ला वाला अमृतसर के बाजार हुस्न में तवाइफों के गाहकों को हार और फूल बेचा करता था। लगता है नवाज शरीफ ने भी पाकिस्तान को तवाइफ सादी समझ रखा है। 1997 के आम इंतखाबात में इमरान खान मियांवाली के हल्के से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे थे। ऐसे में इकरामुल्लाह खान नियाजी अपनी ज़ईफ़ुल उम्री और अलालत के बावजूद भी मियांवाली में कैंपेन करते नजर आए। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मेरा बेटा नवाज शरीफ पहली बार वज़ीर आज़म बना तो उस दिन के बाद मियां मोहम्मद शरीफ ने एक बार भी वज़ीर आज़म हाउस से खाना नहीं खाया। जनरल ज़ियाउल हक एक ज़माने में इकरामुल्लाह खान नियाजी के फर्जंद इमरान खान को अपनी काबीना में मिनिस्टर बनाना चाहते थे। जनरल ज़िया की ऑफर के बारे में इमरान खान ने अपने वालिद से मशवरा लिया तो उन्होंने इमरान खान को ये कहते हुए वज़ीर बनने से मना कर दिया कि अभी तुमने और मंजिलें तय करनी है और नई उड़ानें तुम्हारी मुंतज़िर हैं। मियां मोहम्मद शरीफ अपने भाइयों और उनकी औलाद को हमेशा इकट्ठा रखना चाहते थे। यही वजह थी कि गवाल मंडी की राम गली में रहने वाले मियां शरीफ ने मॉडल टाउन में एक साथ कई प्लॉट्स खरीदे। यहाँ उनके भाइयों के एक साथ घर थे। 1993 से 1996 तक का दौर मियां मोहम्मद शरीफ के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे था, जब जायदाद की तकसीम को लेकर भाइयों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए और फिर सब ने देखा कि कैसे मियां शरीफ और उनके 6 भाइयों का तनाज़ा घर की 4 दीवारी से निकलकर अदालत तक पहुंच गया। ऐसे हालात में मियां मोहम्मद शरीफ ने तमाम मामलात को खुश असलूबी से
हल करवाया। नून लीगी रहनुमा आबिद शेर अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान का सबसे पहला करप्ट आदमी इकराम उल्लाह खान न्याजी था। इमरान खान के वालिद ने मुल्क में करप्शन की बुनियाद रखी, जिन्हें जुल्फकार अली भुट्टो ने करप्शन की बुनियाद पर निकाला और इमरान खान चोरी के पैसे से लंदन पढ़ने गए थे। इमरान खान सर्टिफाइड चोर और करप्ट के बेटे हैं और वो अपने बाप के नाम पर शर्मिंदा हैं, इसीलिए हर चीज अपनी माँ के नाम पर बताते हैं। इकराम उल्लाह खान न्याजी 86 वर्ष की उम्र में 19 मार्च 2008 के रोज लाहौर में इंतकाल कर गए। जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद, जो इमरान खान के ज़ाती दोस्त भी थे, उन्होंने जमान पार्क लाहौर में उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई। इकराम उल्लाह खान न्याजी अपनी ज़िंदगी में ही वसीयत कर गए थे कि उन्हें मियाँ वाली में दरियाई सिंध के किनारे वाक़ उनके ख़ानदान के कदीमी कब्रिस्तान में दफनाया जाए। मियाँ मोहम्मद शरीफ रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने 29 अक्टूबर 2004 को खालिक़ हकीकी से जा मिले। वफ़ात के वक्त उनकी उम्र 84 बरस थी। उनके जस्ते खाकी को जद्दा से लाहौर लाया गया। दादा दरबार में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। बाद अज़ा उन्हें जाते उम्रा रायवन में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मरियम नवाज की ज़िंदगी के 30 दिलचस्प हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। बुशरा बीबी की मुकम्मल हिस्ट्री जानने के लिए यहाँ नीचे, और शौकत खानम की कहानी आपको यहाँ मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।